شريك بناتهم بالمزروي ليش اللي نقبل ضغط الوارع من غير تمورثنا شي بلا من بعد الصديمان الصغار يورش بلا كل الفتوحات الإسلامية ما الصغار يورش بلا كل في العصر الجاهلي شي هذا مكفور خاطر العصر الجاهلي إلا كاين الحجاز الجاهلية هي حقيقة مرتبطة بأرض الحجاز Elle n'est pas au الجاهلية سوريا اللي السريانية اللي تسمى سيدنا عيسى من الصعيد إذن الصعيد تنبسل تلقيات إما زيغا لن تسمى سيدنا عيسى السعي المزرور السعي ثغرنا تلقيات وجلس النظر كيف يقلن بالجاهلية حاشا الحجاز عندها في شي سوالف تاع 100 لاوين عمر بن الخطاب يقول امير المؤمنين ينطلي اللي استموتوه تجد الجاهليه نشوف الفكر الجاهلي هو اللي لا بري اون اوتاج لا ريليجيون مسلمان لا اون بريز دوتاج دو لا ريليجيون با ليتري اراب بار لي زاراب ابارتير دو السلحات خاطر مرض اليمين خاطر مرض نهضر لكم هي مازال لا يموت لقيت كاع الزوجين يبقى الزر مدن وقفنا دوضن وعرابا وكلوا الذين سلمن تيجتماعات إلا قتلوا التغابرين وقبل ديوض الإسلام من الذين سلمن أي غار لخاطر ربي سبحانه بالقرآن ولد إبراهيم حنيف المسلمة ما إلا إبراهيم الخليل ذا المسلم قبل ديال محمد ماشي معنى اسم المسلم المسلم ذو نسيون ربي ذو يسعد ديالي ديال نسي ربي نكون من الذين مسيحيين ونتسامل المذهب بن أريوس هذا اللي حكم الجزائر يمكن يتسوق ينطليت وتيدي السفك النار والراويس والسول ليبي يقال لا كريتيانتي بريفاسي بار لو بريزيدون l'ex président de la République c'est bien le version Saint-Augustin mais Saint-Augustin c'est l'église romaine c'est pas l'église berbère. L'église berbère, c'est l'église, c'est Arius, l'église bien. Ils vont après le congrès de Nice. Ils ont imposé la Trinité. La Trinité. Arius, c'est ce qu'il dit. Il dit Isa, mais c'est lui qui s'en revient. Il dit Isa, mais c'est lui qui s'en revient. Il dit Saïd al-Sarbiyoun, Isa, il dit Rabbi. Ça veut dire que من الذين سلموا قبل الضرور البعثة المحمدية تودير وسكون إذا كمل نكمل أي غراسة تموت القبائل نقرش مع الإيمان لخاطر من الله ذو إذا قبل من ماشي ذو إذا يوصل غرداقية تسوي بالديانة كان من الذين سلموا من الذين مسيحيين يبدل الإسلام وغادي يسلمون يكون نقرش مع الإيمان أكو يدير صرفي ذا الإيمان ذا الإسلام وقد يجمع الإيمان ما يبلا نشتغل في السيناء ومن بعد غرباز أغدي فكت مسلم ناظر نكر أنا نسوت السيارة من حياتي أنا تشوف الجناس مرة في النيل 80% دي كريتيان دو موند سواي مدينة أريوس دايور مالا دليل العربة مكنيش مجلسنا قبل دورهم بنو أمية خاطر بنو أمية سي لا كونكيت الإسلام يبدأ بقبل لا الأحاديث أن يضر الرسول يضر بي مزيغا لا تذيالين يضران الشراباقي أكو يتوفر في مدد أي غار خاطرك يسقار مستعرف في الكفر المعنيس إخفاء الحقيقة أتفرض دولة ما تزعم يفيد تفرق ينتكل شفت بلي كاين ربي هذه ما دوراش ربي تفرض الكفر هو إخفاء الحقيقة نكون أي غريب تصوض نفس سواعي تمثل أنزلوا ينغق يفاء ونكون ذي العوضة النادية أتيد نستكفل أتم السنقل أن النادية نمشي يدي الحق خاطئ نتساوي دين خممن غربيا نتساوي دين خممن شرقيا نتراسل الفضل ومن بعد ما ردي كريون أبي هضر أبتلو ثاقي ذي العوضة اسمه كصاوة اسمه نهضر وبغى السين خاطئ أنه غانا تنرجو أكيد تدرس في تروازون
une conférence sur la dimension spirituelle dans la culture amazigh. العباد ديال العوا اثنادي داشو خاطر إلا قرا تضرب علاه الساقي لا بروميير روبتور ريفوليسيونير سي لا روبتور افيك لامبونسي إلا كنخمم الساقي يفوت هكاكي كان مالو غير الأرث انت تيوضين تنسلمت غير ثمورتنا مالا تنفروا ومن بعد نقولوا سعي ولا العقده وسعي ولا لو كومبلكس من الذي نسلموا قبل ديال الاسلام ثلاثه ديال النظام الاسلام اعرض الغوفرنير السيف وكيد الكذب ما عمر الغوفير الطراي خطر يبدل الوقت خطر يكون اجنودنا يوما يتمحشى ثميوات القرض ذات مثلا ديالنا هذه تمزوال في السنه ثموت غابري تعرف نشوف دي تربو هلال السيد ربنا سيدي يهضرون بنو هلال الا كان زار بنو هلال تا شوت بنو هلال لا يهدو تعرف سقط نسن ماشا اي غير دو سنه تفريق سوقافه وسند لخطر مثني ذا عكاز الشيعه كونتر السنه السنين المزيغ يفهم الشيعه وغنى السنه اسمها جيل شحال بنو هلال بنو هلال ماشي تاكل فيه وفارين بالطراه لخاطر داو سند الدوله عنايا اللي كتامه ما لا ديال رياض الزوجين دا براني قلت دا الشرطه في كناس العنايه الشرطه في كناس العنايه ما تفلان اشتريت لي الجامع تمد غير ثمور ثاني ماشي تاكل فيه وفارين لا استغلب الفلانه نغلو سنين وقالنا وقدعنا عاشو اكنس لنا لوروا فاطميد بلي كرويت كتب السيف هكا الناس نشتكيتني نشوف نشتي هذا يقولوا بنو هلال شمل الجدود اي غير خطر زقل بلاتين زناتين ماشا وسير العلاقه تنسلمت الويد قلنا ذاك وين نسلمن العلماء في جايتي تيران انشتغل أدل الحوم وجد هي رزان أرتعرف ومن بعد بيت بذل بنوهلال وغندي تزايرين أو ينفل السد والسعد من يغنى تزايري يغنى تزايري داين يذوب داخل البريشانية ماشي الدقيقة دي تسمحتاي أدي سمحتاي نكيني خير نول أنا غنكيني خير من فلان أساقيتي تزايري شهيد من خير الضوايا العبادة كل يساوي ما تغلر في من الأخير نقول ماشي لنا خير نقد أي غار ماشي ذا وليلم ذنبلك الشمع أورشليم 950 قبل دلالة سيدنا عيسى الشاش نقيك الشمع أورشليم لم أمزواريكو في الدنيا العباس وفرناس أطاس الحوايج نسعان كانت مصروف نسعان كانت غارنا الساكين أطاس الحوايج اللي ضرون اللي تسرفنت والزريان نسيت كانت لخاطر ورجي نفكات المغلي غير دفير نسنقل اش نعاش ذا شوف يشحاني في ينسعى بلا سيفيليزاسيون وكل الحذر من في اللاسات خاطر بغاو نديرو مين كنا متنعدين بغاو نديرو مين نشوف الشفا كرومين نشوف الشفا يسرثانا وين يديرو حد غادي يهضر في لاكريز بربريس دو 49 اجيني لاكريز بربريس دو 49 السياجي يبدو من لغه التماس واجد الكذب ماشي سي 49 في كذبو ومنو غير في مازال تضرا يوم التديات اتصل بغانا تسمحون اما ذي روميا اما ذي الجزائريين سي لا بوليميك اللي ضرانا 1930 فرنسا تكشمت 1830 السويد يقول 1930 تبغى تقنطا الغرا القرن التوضيني صار في نورث النار ذا شو السلوغان يدار فرفض السلوغان لا فرانس et la continuité de Rome. France voulait se donner une légitimité historique. Le colonialisme voulait se donner une légitimité historique. أكلا طور فرنسا الدنيا la France et la continuité de Rome. Il y a eu un processus. C'est un processus qui c'est le processus d'arabisation de l'Afrique du Nord, ce qu'on appelle la politique arabe de la France. أي غرا الساجي يمين هذه النغ قطاريويت يمين هذه النغ تزاوز نتيزيوزو aucune thèse
sur la politique arabe de la France. Il y a un accord tacite entre le gouvernement algérien et le gouvernement français afin d'occuper une histoire, une partie de l'histoire. خاطر même السنة اللي ينتهي ويدي يقارن باللي كان تبدا السنين فاتت فرنسا داين تينا لارغيومون دي يروح شريت السنين فاتوا بعد يموت اش دبر او 1930 او 1830 استوى خلقت غرفازه مزوره نتاع عرب تموت في الجزائر و 1833 يتوا خلقت لي بيرو عرب وتخلقنا لي بيرو افريكا خلقنا راني بيرو امازيغ خلقنا راني بيرو فرنسي خلقنا راني بيرو نور افريكا خاطر لي بيرو عربي ورetour de Napoléon III au pouvoir يساعد avec le projet du royaume arabe de l'Algérie سينا مالي نروح نغر لو فيس دو بوفر المولود فرعون انا بالمولود فرعون يقرب الدوله ودي قرارات الدوله وقبل الموسيس وقبل اتنده تقراونا لو في دو لارابيزاسيون باين يفوت ما مولود فرعون باين يستبلع فينا بلي دوله اي غير فرنسي يخدم لا بوليتيك دارابيزاسيون ماشي تحمل عربي ماشي تحمل التعرف ماشي تبغى تسمحوا كري لا يوقف التوضيب من الرومان غير ثمورتنا تبغى تسمحوا كري لا يوقف التوضيب من الرومان كريمت يركزن دي الجزائريه اللي السن الشيخ مبارك الميلي يكرد توفيق المدني اكد عمر ايماش وراند غاف الجزائر وقبل الجزائر كنوغن ذا الرومان هضرن دا في جوغورتا هضرن دا في ماسينيسا هضرن دا في سيفاكس هضرن دا في تاك فاريناس اسكي تكستراوردينير الشيخ مبارك الميلي تاريخ الجزائر القديم والجديد ما راه يهضر في كسيله قارك امير عظيم يعني كواكي سي ان كرون برانس ما راه يهضر افتي هي يعني سي اون كروند برانسيس ça veut dire la visionniste était plus une vision nationaliste algérien qu'une vision orientaliste يقركمل دي هي à partir de ces livres de ces livres je demande une thèse à la thèse coloniale si la France est la continuité de Rome la résistance du peuple algérien à la France est la continuité de la résistance algérienne à Rome c'est le soubassement idéologique le soubassement théorique sur lequel il venait الحركه الوطنيه الجزائريه تبنى اموسو اغنيو الجزائر ما يلا فروحها فاقيه ومن بعد نتوكلح دايور فروحها ومن بعد نمشي نتوكلح لا كيسيون امازيغ تغال توكس دي لا ماتريس دو ليتا ناسيونال اي غا لخاطر انا فرنسا تيسمو فان خاطر انشاكير واش ودي يهضر الفلاس وكان تيسمم وتهضر غير الفلاس اي غا il faut se poser la question. Les intérêts قلان في رصوص ماجي il faut se poser des questions. خاطر ذا شو يتخانين تخانين ذا السير هي التبنيت التسير اي غير نابليون III يدير ça avec le projet du royaume arabe de l'Algérie. On peut avoir une analyse descriptive. On va décrire le projet de Napoléon III qui dit ouais, mais on peut se poser la question. Est-ce que Napoléon III كان يرجع لا إلا ويسيس دي كان بروجي إلا ويسيس توتونا في الزود إلا ويسيس يحكام من بريمة نوذا نابليون III سميت l'Église إلا l'Église il fréquentait la cité de Londres et c'est à partir de l'Angleterre que tous les projets du royaume arabe d'Arabie Saoudite ناشوا في غاندي que l'installation des royaumes au Orient pour casser كنا غرزن العثمانية في ضرع سعيد باش يوسف الناس أي غار يبغى نمحو لافرومازيغ دي الدوميز فقاها بس تيكلت النار السيماد العقد سوا الجزائريين غاس يضرا وين يسمي غرا غاسو فهمنا عين يسمي غرا لخاطر اللي تنصل ثلاث تساوكل ستروميتك تعرف اي غار ينيدي ولا يغار باش الفايده ما راه تصاروس تمازق مي اصل يربح نفس ما راه تروس ستروميت لي زانستونس دو ريكونيسونس باتنت
تنتي ديباري ما راه تصارو ديالك كتصارو ديباري خاطر l'instance de reconnaissance c'est الديباري ما راه تصارو استعراف l'instance de reconnaissance c'est القاهرة avant تديبلاسي لدبي avant تديبلاسي عند الناظر بغدا دافون إلا كتصارو ديك الدنيا السنة اللي غير أكيد تعجبني ولا تموتيش السنة اللي غير تسكتلو قلتلك شوف يصح وما لا تروح مزيد باش عبورك كيغير النظام بخلاف الراو تموتيش ما راه تعرف مزيد أتعرف غافليو التديان غافتقسيط نتايرين يقدر نجريو وقشيش نتموت القضايا تيو تقشيش ولاد نايل ومن بعد نايلنا وجينا استداغر أتنادي أي غار ومتنسى هذه نايليين أي غار نايليين أتصلح ومن بعد أتصفق أي غار لا توليرونس يقلق أسنخمم وطرومو لا توليرونس ني با كان كونسيبت لا توليرونس nous invite à réfléchir à nous réfléchir نخمم غا في مالنا نكري ذا شوية نكري ذا شوية غني الدنيا نكري ذا شوية غيروية نكري ذا شوية غزاق تمسليتنا نكري ذا شوية غزاق تمسلي النوية نكري ذا شوية غدي تموغلي كوية يكشم شاشنا قر أورشليم و 950 أمشي غد توالين بنو إسرائيل تورع اسكو تسون ميكشم شاشنا قر 950 avant Jésus-Christ مو تسون راه سمحنا وسمحنا راه مو سمحنا راه تالوفت ما سمحنا تالوفت الناظم إلا قرأت سليمان لنا يوكل الحقر الساد ما فيقرا ولا دريتي نبغى ننقل غروين النظام مشاتي ركزي نفسي في تبنا جدينا وفنتم السيمانة وكيران الحب غاز الحب l'instant il évoque en 80 au séminaire Niakoura le Baguir où le mouvement amazigh a revendiqué l'arabe populaire. Il a revendiqué l'arabe populaire comme certaines parts acquises des autres du peuple algérien. C'est pour dire que la tolérance existe dans les profondeurs de notre culture. Il existe, il y a des Algériens. C'est l'origine, c'est le système qui a construit toute sa politique sur le diviser pour régner. Il y a les Algériens comme il y a Kanera, parce qu'il a construit des barrières, des murs de Berlin contre les Aurès de la Kabylie, contre la Kabylie de l'Oranie, contre l'Oranie de Tlemcen. À partir de là, notre issue rasta, نفسه يلحو إلى قد صدر الحيوة باقي يوكلنا المعقال يوكل النحوث الوحيد اليوم السوي وتنمثله. Magnifique, Mr. Zalal. Donc, la tolérance. Est-ce qu'il va savoir les messages de l'affaire à des centaines et une iguala à cette tolérance? Merci. Je vais enchaîner directement sur ce que vient de dire notre ami Siratna. C'est Brahim, pardon. C'est Brahim Kazal. Donc, pour moi, si on parle d'état civil, déjà, on est dans l'état moderne. Et si on est dans l'état moderne, on est dans un état où l'on parle de citoyens et de citoyenneté. Dans un état moderne, mais quel mu'minin wa kuffar, quel mu'minin. Il n'y a pas de croyants et de non-croyants. Ça, à travers le monde, c'est fini. دولة المؤمنين ودولة الكفار c'est fini. La guerre entre les croyants et les non-croyants et les infidèles, c'est fini. Ça, c'est le siècle, le Moyen-Âge. Ça, c'est le Moyen-Âge et c'est fini. Le monde moderne a fini avec toutes ces histoires. C'est fini, c'est bon. Maintenant, on parle d'état moderne, d'état civil, دولة مدنية. État دولة مدنية, c'est-à-dire دولة المواطنين, مش دولة المؤمنين. L'iman, c'est une affaire personnelle. Être ou ne pas être croyant, être ou ne pas être religieux, c'est une affaire purement personnelle et je dirais même intime, très intime. On me dit très très souvent, est-ce que tu es musulman ou pas? Je n'ai pas à vous le dire. Et vous n'avez pas à me poser cette question. C'est personnel, c'est intime, je suis désolé.
Même si je le suis, je n'ai pas à vous le dire. C'est personnel. Il faut arrêter de faire d'utiliser le religieux dans le spectaculaire. استعمال الدين في الاحتفالية dans le spectaculaire. C'est fini. Donc, si on parle d'état moderne, on parle d'état civil, d'état de citoyen. C'est un état de citoyen, pas un état de croyant. La croyance, c'est personnel, c'est intime. Et là, on est appelé à se respecter les uns les autres dans le cadre de la citoyenneté. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous rassemble en tant qu'Algériens, c'est ce qui nous rassemble. C'est le fait d'appartenir à l'Algérie et d'être des citoyens algériens. C'est ce qui nous rassemble. Donc, dans ce cadre-là, il faut se respecter les uns les autres, respecter les avis d'autrui et respecter la croyance d'autrui, les idées d'autrui, les avis des autres. Il faut respecter. Le problème, c'est que dans cet enchaînement d'idées, l'école ne suit pas. L'école, elle ne suit pas. L'école, elle s'obstine, notre école, à enseigner à nos pauvres enfants la toilette des morts, au lieu de leur enseigner la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un citoyen dans une cité moderne, dans un état civil et moderne? Ça, malheureusement, ce n'est pas enseigné. On leur enseigne, on leur dit, vous êtes musulmans, et sur notre rive, il y a des koufars, et vous êtes chargé d'une mission de djihad, on leur dit indirectement, contre ces koufars-là. Et donc, après, on s'étonne quand on a des jeunes qui partent, par exemple, avec Daesh, je ne sais pas, Ben Laden ou les autres. Donc, il ne faut pas s'étonner parce que c'est dans les programmes d'enseignement, c'est dans les programmes scolaires. C'est dans les programmes scolaires. On leur enseigne, on lui dit tu es musulman et tu as en face un kafir. Non, c'est pas ça. Un enfant, déjà à l'école, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de croyants, il y a des enfants, tout simplement. À l'école, il n'y a que des enfants. Ce qu'il faudrait leur enseigner, c'est la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? Comment être citoyen? Comment respecter l'autre? Et lui enseigner que dans le cadre de la citoyenneté, il y a quelque chose qui s'appelle la différence. Et le respect de la différence, il y a quelque chose qui s'appelle la diversité. Et le respect de la diversité. La diversité, ce n'est pas quelque chose qui fait peur, c'est une richesse. La diversité, c'est une richesse. Quand on est divers, on est riche. On a une diversité, on a une richesse. Il faut savoir comprendre cette diversité et savoir l'exploiter au profit de l'État, au profit du peuple, au profit de la cité, au profit de la civilisation. Donc, c'est ça ce qui devrait être enseigné à nos enfants et dans nos écoles. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc il ne faut pas s'étonner quand on voit par exemple les 15-25 ans être par exemple tenir des propos intolérants dans les réseaux sociaux. C'est ce qu'on voit tous les jours sur Facebook par exemple. Ils tiennent, c'est malgré eux, c'est ce qu'ils ont reçu à l'école, c'est ce qu'on leur a enseigné. C'est ce qu'on leur a enseigné. Et donc, il faut sortir de là. Et il faut aussi sortir de la lecture confessante de la religion. Il faut sortir de la lecture confessante, il faut sortir vers une lecture. Parce que la lecture confessante est une lecture dangereuse. Pourquoi? Parce que c'est une lecture absolutiste. Elle a à être la pire. Il faut sortir de cette lecture. La lecture confessante nous fait croire à des ultra-musulmans, à des croyants, à tout ce qu'on veut. Elle ne nous donne pas une marge de réflexion, une marge de critique.
sur l'objet, sur le thème religieux. Il faut sortir de cette lecture. Sortir vers quoi? Sortir vers une lecture anthropologique, une lecture relative, une lecture ouverte, une lecture critique, scientifique, avec les outils des sciences modernes, et notamment les sciences de l'homme, les sciences humaines. Il faut sortir vers cette lecture, il faut sortir de la lecture confessante qui nous fait, c'est une lecture, la lecture confessante, c'est une lecture dogmatique, qui nous fabrique des dogmatiques, des fanatiques.